que la politique étrangère, en tout cas dans sa définition, n'a qu'une seule source, elle est celle qui émane de l'institution monarchique, ou est-ce qu'il y a une interprétation plus extensive à avoir par rapport aux dispositions constitutionnelles? Et les partis politiques, en particulier ceux qui sont en responsabilité dans un gouvernement, ont un rôle à jouer en matière de définition de la politique étrangère, et pas simplement en termes de mise en œuvre. Et succédant de cette question, vous me corrigerez si je me trompe, je n'ai pas eu le sentiment de trouver dans votre programme des recommandations, des réflexions, des propositions, des engagements, des mesures qui ont un lien avec la politique étrangère et la diplomatie marocaine. سوف أجيب في هذا المحور الأستاذة هاجر مكري عضو اللجنة المركزية للشباب الاتحادية عضو العلاقات الخارجية. وهنا بغيت نسجل بالسرعة يعني طابع التشبيب والتأنيث ديال يعني الوفد ديال الاتحاد الاشتراكي ديال تحقيق المناصفة يعني في هذه الجلسة. تفضلي أستاذة هاجر. Merci Sélouadir et merci pour de cette invitation. En fait, parler de la cause diplomatique marocaine et de l'affaire nationale principalement, cette affaire nécessite l'intervention de plusieurs institutions, y compris l'institution royale, y compris la société civile, y compris l'USFP. Moi ici, je peux parler du rôle de l'USFP, le rôle qu'a joué l'USFP dans la diplomatie parallèle. Qu'on soit USFPiste, qu'on soit journaliste, partisan, non partisan, écoutez, laissez-moi dire que ce serait ingrat de ne pas reconnaître le grand effort qu'a joué l'USFP dans la diplomatie parallèle. Et je parle bien de son camp, le camp habituel qui est le camp sociodémocrate. Dans le camp sociodémocrate, l'USFP est un soldat audacieux et un athlète de longue haleine. Alors je dis audacieux parce que le camp sociodémocrate n'est pas aussi facile que vous pensez. Quand je dis que nous sommes contre le Polisario sur le compte l'international socialiste, eh bien sachez que ça veut dire qu'on est contre une alliance scandinave, d'une alliance d'Amérique, de pays de l'Amérique latine et de pays africains. Quand je dis que c'est un soldat de longue haleine ou d'athlète de longue haleine, c'est qu'il n'est pas dans l'opérationnel, mais qui a une stratégie de moyen et de long terme. D'accord, nous sommes présidents de l'Internationale socialiste des femmes. D'accord, Sidel Sugal est le vice-président de l'Internationale socialiste. D'accord, nous sommes présidents de la commission d'immigration. D'accord, nous sommes leaders et dans le comité directeur de l'Alliance progressiste. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'est pas que question d'acquérir de nouveaux exploits, mais il est aussi question de maintenir les réalisations. Et maintenir les réalisations, si vous avez remarqué, nous étions devant un grand défi depuis 2008, lorsque une faille dans le processus, je vais dire, de demande d'adhésion a fait en sorte que le Polisario puisse obtenir le statut de membre observateur dans l'international socialiste. Et puis, ayant pressenti que ce n'est qu'une première étape à une demande d'adhésion complète, l'USFP a vraiment maintenu, ou je vais dire, pensé une stratégie anticipatrice qui a fait en sorte qu'il ait obtenu le siège dans la commission d'éthique et qui a pu stopper, je vais dire avec beaucoup de fierté, qu'on a jusqu'à aujourd'hui pu arrêter 4 tentatives de demande d'adhésion complète. Cape Town, Genève récemment, si vous vous rappelez, juillet 2016, on a pu encore une fois arrêter cette, je veux dire, tentative de demande d'adhésion complète. Également, alors Cape Town, Genève, et puis sur 2 autres congrès. Et donc c'est vraiment un exploit pour l'USFP. Maintenant, vous parlez de programme. Je ne sais pas, c'est une remarque personnelle, mais il est difficile de poser et de mettre en public votre programme, votre stratégie internationale. Sachez que, je vais dire, les activistes ou les pro-Polisario sont infiltrés entre nous. Ils lisent ce que nous écrivons, ils suivent ce que nous écrivons sur nos pages Facebook, sur les médias sociaux, et donc ça serait peut-être, à moins que ce soit une stratégie de déviation, ça serait peut-être, je vais dire,
non pensé, non réfléchi de la part de l'USFP de présenter son plan stratégique ou là, son programme stratégique au niveau de relations internationales sur ce programme public téléchargeable par qui que ce soit, quiconque. Voilà. أنا غادي نضيف غير في الجانب اللي يتعلق بالدولة، لأن تطرح السؤال مقتضيات دستورية، اختصاصات جلالة الملك واختصاصات الحكومة في هذا الباب. أنا بغيت نوضح واحد التوضيح. حتى في الديمقراطية الغربية قطاع الدفاع الوطني، وفي الدفاع الوطني راه ما فيه شيء غير العسكر، فيه حتى الدفاع السلمي بواسطة وزارة الخارجية أو المواقف ديال وزارة. هذا الأمر كله تعتبر حتى في الديمقراطيات العريقة من المسائل السيادية. لم تيطلع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ولا تيطلع الحزب الشعبي في إسبانيا، السياسة الخارجية ديال الدولة لا تتغير مستمرا. نفس الشيء اللي تيطلع الحزب الاشتراكي في فرنسا ولا يطلعوا نفس الشيء محافظ العمالي. يعني التغيرات انتم لاحظتوا السويديين طلع الحزب اللي كان عنده موقف خطير فيما يتعلق بقضيتنا الوطنيه، بمجرد ما طرح الموضوع داخل البرلمان شفتوا التداعيات ديالو مع المغرب، كيف دبرت الحكومه بما يضمن الاستمرار. اذا هذا قطاع سيادي ولا بد ان نسجل به مسؤوليه. اليوم تحركات المؤسسه الملكيه عهد محمد السادس ماشي هو تحركاتها عهد المغفور له الحسن الثاني، ولذلك التراكمات الايجابيه الكبرى التي تحققت، وخاصه ماشي نستاهل حنا اللي خبرنا الصراع داخل الامم الاشتراكيه مع خصومنا، ماشي نستاهل داخل المنتظم الافريقي وصلوا للنتائج التي وصلنا اليها مؤخرا. انا اعتقد الدوله المغربيه بالمنطق ديال ان الدفاع واحد القطاع سيادي لا بد ويدخل في الاختصاص ديال جلاله الملك. انا اعتقد ان التدبير ديالو في مختلف، احنا عشنا مراحل صعبه في مختلف مستوياته، كان تدبيرا جيدا وناجحا. يمكننا على المستوى تدبير الشأن القصوري جديدنا، على مستوى بعض القضايا الثانوية كيف تعاملنا معه عندما تعلق الأمر بجاليتنا الخارجية، كيفاش في هذه القضايا لا بد أن تكون الحكومة يقظة ومتابعة ومبادرة ومقترحة. ما في القضايا الاستراتيجية فيما يتعلق بالدفاع الوطني، أنا أعتقد القضايا الاستراتيجية من أجل ضمان التدبير الجيد لها ماشي للمصلحة، تكون تتغير وتتحرك باختلاف الأشخاص. لا بد من أن تكون محددات في استراتيجية في تدبير هذا القطاع. Merci Serge Goll. Donc, on comprend bien à travers votre réponse que la nécessité d'avoir une pérennité dans la politique étrangère du Maroc et du Royaume du Maroc implique, on va dire, une participation assez modeste des partis politiques dans la définition de cette politique étrangère et de cette diplomatie. Et le rôle du gouvernement est essentiellement orienté vers le service aux citoyens marocains qui résident dans le monde, mais essentiellement. La deuxième question concerne le fonctionnement des Nations Unies. Vous avez vu que nous souffrons beaucoup avec ce secrétaire général des Nations Unies dont le mandat arrive bientôt à son terme, et avec aussi les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque la dernière résolution qui a été votée dans l'affaire du Sahara, qui date d'avril 2016,
s'est faite dans des conditions extrêmement difficiles. C'est la troisième résolution dans l'histoire du dossier, sur un total de 70 résolutions, que le vote se fait non pas à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, mais à la majorité. Sur les 15 membres, nous avons eu 10 membres en faveur de la résolution, qui nous étaient, on va dire, globalement favorables, 3 abstentions et 2 votes contre. L'Uruguay et le Venezuela étant structurellement et traditionnellement contre le Maroc. Et une des 3 abstentions nous a beaucoup surpris puisqu'elle relevait de la Russie, pays où Sa Majesté avait fait un voyage officiel quelques semaines avant ce vote. Et vous rappelez aussi que le pen holder, celui qui rédigeait la résolution, c'était les États-Unis. Dans la première version qui a été soumise au vote du Conseil de sécurité, eh bien, les intérêts du Maroc étaient très gravement remis en cause par les Américains. Donc la question est la suivante. En 2005, il y a eu un projet de réforme des modes de fonctionnement des Nations Unies, qui sont d'aujourd'hui devenus totalement obsolètes et en déphasage avec les réels rapports de force dans la géostratégie mondiale, où on a essayé d'élargir les membres du Conseil de sécurité à un certain nombre de nouvelles puissances dans certains pays émergents importants. Et cette réforme a été capotée, a été neutralisée, sabotée par 2 superpuissances, la Chine et les USA. Alors ma question, maintenant que le Maroc est aux portes de l'Union africaine, de nouveau de l'Union africaine, nous sommes soutenus par un groupe de 28 pays qui ont signé une motion demandant notre retour. Il semblerait que ce groupe va s'élargir. Est-ce que, si demain vous êtes en responsabilité et que vous exerciez, quand je dis vous, c'est-à-dire l'USFP, une responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous porteriez avec des amis, des pays amis, alliés, africains, un projet pour faire revivre ce projet de réforme? Et est-ce que vous pensez que le Maroc pourrait être un des candidats représentants de l'Afrique au sein de ce Conseil de sécurité, sachant que 2 pays se positionnent déjà, et ce n'est pas des pays alliés du Maroc, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria. Est-ce qu'on aurait intérêt à ce que notre diplomatie agisse pour positionner le Maroc comme étant un éventuel concurrent de l'Afrique du Sud et du Nigeria dans l'éventualité d'une telle réforme? جملة واحدة لا خصنا تحليل معمق غادي نقول لك اودي خلينا دابا غير في تازة خلينا غير في تازة راه إلا مشينا لديك لا صدق زعما حنا اليوم مدبرين أوضاعنا الصعبة من هادشي اللي لابد أن يعي الجميع أن الانتخابات ما خصناش هاد السياقات اللي هضرتي مع الكامل للأسف ما تنسحش في خطاب رئيس الحكومة وهذوك التدخلات ديالو وكذا كان بلادنا ما فيها هاد المشاكل اللي تنتظرنا ما قالوا في مجلس الأمن الدولي ولا في إفريقيا من أجل أن نسترجع عضويتنا وتجري الانتخابات وكأنه لا يهمنا من سيصعد غدا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ما يهمنا من تدخلات خارجية في شؤوننا الداخلية. لا أحد يتحدث عن هذه. ولذلك أنا بكل مسؤولية تنقول مع كامل الأسف استبعدنا هذه السياقات ونحن نتداول في البرامج الانتخابية. احنا من طرفنا بمسؤولية لا تنخافوا واش اللي تيتحدث عن دولتين غادي يمكن يخلي المغرب شي مصداقية غدا في الخارج، واش يمكن يخلي شي مصداقية لدى المستثمرين، واش يخلي ذاك التراكم اللي درناه فيما يتعلق بديمقراطيتنا الناشئة وحقوق الإنسان والحريات. وعندما يتحدث خاصة من داخل سلطة القرار اللي تيكون رئيس حكومة ولا وزير ويشتغل، إلا قلنا احنا كنتفهم كنقولوا احنا في المعارضة، ولكن أن تقال من طرف من دستوريا يتحمل المسؤولية هذا كله فيه سهل. ولذلك أنا أخشى على بلدي
ان هذه المواضيع السياديه يدخلوا لها من يعبثوا يتحدثوا فيها من يعبثوا. احنا شفناه في التعامل مع قضايا داخليه كيفاش تتعامل، وما فيما يتعلق واش غدا حنا مهيئين اي توسعه ديال مجلس الامن العالمي. انا اعتقد كما قلت لك خلينا غير في تازه. شكرا. بقاو في تازه ولكن نشوفوا عاود من تازه نشوفوا افاق اخرى على سبيل المزح. هو في الواقع طرحنا لهذه الاشكالات المتعلقه بالدبلوماسيه جاي من واحد الوعي عند الجميع بانه العالم لم يكن معولما اكثر مما هو اليوم، وما يقع في اي بقعه من العالم ويؤثر كذلك علينا، وبذلك l'intibah, la vigilance que nous devons faire preuve et de mise. Et c'est pourquoi que tous les acteurs politiques sont appelés à avoir en présence ce genre de problématique. Je voudrais poser une dernière question concernant l'outil. Bien sûr, il y a dernièrement, dans un discours royal, je crois que c'était en 2015, à propos des services consulaires, qui n'a pas été très tendre avec les services consulaires. D'un côté, j'avais deux questions, maintenant je les groupe en une seule question. Est-ce que vous ne croyez pas que, vu la proximité des deux outils, consulaires et diplomatiques, il y aurait pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes mots à dépasser, à résoudre? Est-ce que dans le cas où vous seriez au gouvernement, vous déployerez des efforts afin justement de dépasser ces déficits? Deuxièmement, et là je réfère au discours royal devant le CCG, qui pratiquement présente une théorie nouvelle, si on veut, une stratégie nouvelle de la diplomatie marocaine. Est-ce que l'outil diplomatique d'aujourd'hui, avec les formations, avec tout l'historique qu'il a vécu, comment il s'est formé, etc., est-ce qu'il est, à votre avis, disposé, est-ce qu'il a les moyens de vraiment mettre en œuvre cette nouvelle diplomatie marocaine? Alors, je pense qu'il y a un enjeu commun. Et l'enjeu de la stratégie multilatérale, c'est-à-dire la diplomatie multilatérale, et quand je parle de diplomatie multilatérale, je parle de l'ONU, je parle des conseils des organisations internationales et leurs congrès. Alors le multilatéral n'est qu'une concrétisation des efforts bilatéraux. Donc ne pensez pas que sur une année blanche d'activité, on va arriver en fin d'année sur le conseil, ou que ce soit le conseil de l'ONU, ou de l'international socialiste, ou de l'AIUS, etc., qu'on va arriver en fin d'année et récolter des efforts alors qu'on a passé une année blanche en termes de diplomatie, que ce soit officielle ou parallèle. Donc les services consulaires également, un outil de la diplomatie et des efforts bilatéraux. Et je pense que l'USFP, sur ce point-là, peut être considéré comme un exemple. Ce qu'il a récolté en termes de résultats et de fruits au niveau des conseils de l'international socialiste ou de ses congrès n'est que le fruit d'efforts bilatéraux. Et je vous renvoie par exemple à lire l'ouvrage de Cédric Sechgar où il cite sur une trentaine de pages des efforts qu'on a eus. Sa fameuse rencontre avec Aboubacar Keïta, avec le président ici au Maroc, lors de sa campagne même. Le président de la Commission africaine, Emmanuel Golo, avec il venait de les citer, avec le Parti socialiste, le PS français, le Parti des travaillistes, Parti travailliste espagnol, les SPD, le Parti travailliste anglais, qui se sont rendus ici au Maroc au siège de l'USFP, qui ont été accueillis par en la personne du premier secrétaire, mais également des visites qui ont été, juste pour vous dire que l'enjeu, il y a un enjeu commun,
C'est-à-dire pour arriver à faire passer une résolution, faire passer une candidature, que ça soit sur, par exemple, cette organisation qui est l'ONU, qui nous rassemble tous, ou sur des organisations sociodémocrates, ou je ne sais pas, conservatrices même. C'est un effort qui doit être déployé à long terme sur des mesures et des activités et des actions bilatérales, je vais dire, continuelles. يعني الآن وصلنا عمليا إلى نهاية الجلسة. أعطي الكلمة للأستاذ حمد عصيد من أجل الخلاصات. تفضل. شكرا. هذه الجلسة تمخضت عن مجموعة من الخلاصات الكبرى التي نعتبرها أساسية في تقييم لا الحصيلة الحكومية ولا أيضا الوضع السياسي العام في أفق هذه الاستحقاقات ديال 7 أكتوبر. أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يرفع شعار كفى لأن الأوضاع قد أصبحت في غاية التردي. أن الحزب يقترح 555 إجراء يمس كل القطاعات وهي إجراءات ترمي إلى تدارك أخطاء الحكومة المنتهية ولايتها. أن أداء الحكومة قد تميز بالاستفراد بالقرار وتهميش المعارضة واللجوء إلى التغليط عوض فتح حوار مسؤول حول الأوراش الكبرى والاختيارات الأساسية. أن أهمية دستور 2011 تتمثل في نقل سلطات التشريع إلى البرلمان. لو تحملت هذه الحكومة مسؤوليتها لوضعتنا في نقطة انطلاق نظام الملكية البرلمانية. مفهوم التحكم طرح في مرحلة بداية نهاية النسق الاستبدادي خلال الثمانينيات، وكان يتجسد في آلية الضبط المنافية للالتزام الديمقراطي. أن القواعد القانونية المنصوص عليها في الدستور تمكن من معالجة أشكال التحكم المتجسدة على الخصوص في اللوبيات وأرباب المصالح، وأن قيام الحكومة بمسؤوليتها كفيل بمواجهة أي تحكم. أن الحكومة المنتهية ولايتها لم تكن منسجمة في مكوناتها، مما أدى إلى ظهور مواقف متضاربة بين وزرائها، وهو عامل يعتبر محوريا في عرقلة العمل الحكومي. أن الحكومة وضعت نظاما داخليا على مقاسها أدى إلى عرقلة دور المعارضة البرلمانية. أن الحكومة عملت على طمس الذاكرة عندما تستفيد من تدابير حكومة التناوب دون الاعتراف بها والبناء عليها. أن الحكومة عندما تنكر أرقام مؤسسات الحكامة وتقدم أرقامها لا تساهم في إصلاح أعطاب عملها. أن اليسار والحداثيون فوتوا فرصة تاريخية عند تخليهم عن تجربة التناوب التي قادها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي عارضوها عوض التكتل حولها. أن محطة 7 أكتوبر تضعنا أمام مشروعين لا ثالث لهما: مشروع محافظ ورجعي ومشروع ديمقراطي حداثي. أن البرنامج الاقتصادي للاتحاد يقوم أساساً على ضرورة وضع تدابير واضحة لتدارك الأضرار التي ألحقها برنامج الحكومة السابقة بأوضاع المغاربة. إعادة النظر في النظام الضريبي ضرورة بهدف تقوية الاستثمار الداخلي وتشجيع المستثمرين. أن عقلنة النفقات العمومية ينبغي أن تقوم على مبدأي الشفافية في تنفيذ التدابير وكذا التسيير المحكم والإشراف الجيد. أن الفلسفة الكامنة وراء البرنامج الاقتصادي الاتحادي هو تجنب الحلول السهلة التي تحل المشاكل المالية للحكومة على حساب جيوب المواطنين.
يدعو الاتحاد إلى إنشاء قطب ثقافي فاعل ومؤثر عبر جمع شتات الطاقات الثقافية الفردية والجمعوية من أجل العمل في عمق المجتمع وإشاعة القيم الديمقراطية. أن الفكر الاشتراكي لم يبدع ما يكفي من المفاهيم المتجددة مما أدى إلى أزمة اليسار عموما في العالم بأسره. لم تقدم الحكومة أي رؤية واضحة لمشروع ثقافي واضح الملامح بقدر ما أغرقت في التدابير التقنية للقطاع. أن هناك حيف كبير في تقدير الجهود التي بذلتها حكومة التناوب في المجال الدبلوماسي. أن الدبلوماسية قطاع سيادي حقق عددا من التراكمات الإيجابية، والمطلوب هو تكتل وطني ويقظة حكومية في إطار توجه ذي مبادئ ثابتة وواضحة. أن الحديث من داخل الحكومة عن دولتين في المغرب يسيء لصورة المغرب في العالم ويساهم في إضعاف دبلوماسيتنا. شكرا. بقي قبل أن نودع بعضنا 3 أسئلة سريعة، يعني هي التالية. سي دريس الشكر، في حالة فوزكم بصدارة الانتخابات 3 قرارات في 100 اليوم الأولى لها أثر على حياة المغاربة على المستوى السياسي. وكما في ديك 55 كفاءة غنختاروا واحد 3 أساسيين يجب. في ديك 55 كفاءة نختاروا واحد 3 لأن تيمسوا القدرة الشرائية ديال المواطنين، لأن تيهموا الاكتضاد في المدرسة، نلقاو بشكل استعجالي هذا الحل، ولأن تيتعلقوا بحرية المواطنين، معناه نوقفوا الزروطة. قرار على المستوى الثقافي. قرار على المستوى الثقافي هو العمل من أجل إحياء هذا القطب الثقافي والرفع من ميزانية الاستثمار ديال وزارة الثقافة. قرار على المستوى الاقتصادي. وقلت أن المستوى الاقتصادي يمكن من تكون مداولات القانون المالي نعرفوا شكون اللي عنده أولوية. شكرا لكم. غدا شكرا للسيد رئيس، شكرا للطاقم، شكرا للإخوة والأخوات كلهم والحاضرين. غدا مع السي نبيل بن عبد الله. شكرا. شكرا. ضمير واحد، ضمير متصل فرصة سعيدة. الله يبارك فيك. اعتقد كانت مناسبة جيدة جدا. هذا هو الله يبارك فيك. لا مزيان. السلام عليكم. تبارك الله. كبير الصحة المسيرة اللي كتمشي نستفيد من هذه المسيرة. سول أي مغرب غادي نستفيد وخاصة الحزب القائد له السيد الخبر أنني البارح توجهت برسالة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات السيد وزير الداخلية تطلب منه جمع لجنة للتداول في كل هذه الأمور الخطيرة. شكرا.
ان شاء الله. وبعد انا في البقر تسمعوا لنا ماشي ما هضرنا لا شي ما صلاح يعني نحن اشتغلنا بامكانيات محدوده، بامكانيات ذاتيه.